بسم اللہ صلو علی النبی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دو جہاں کو کون پوچھے ان کے مل جانے کے بعد، دو جہاں کو کون پوچھے ان کے مل جانے کے بعد، دو جہاں کو کون پوچھے ان کے مل جانے کے بعد، دو جہاں کو کون پوچھے ان کے مل جانے کے بعد، ان سے اچھا ہو تو ڈھونڈیں ان کے مل جانے کے بعد، ان سے اچھا ہو تو ڈھونڈیں ان کے مل جانے کے بعد، دو جہاں کو کون پوچھے ان کے مل جانے کے بعد۔ ایک تجلی نے ہمیں باقی ہی رکھ چھوڑا نہیں، ایک تجلی نے ہمیں باقی ہی رکھ چھوڑا نہیں، آرزو ہی کیا رہی پہلو سے دل جانے کے بعد، آرزو ہی کیا رہی پہلو سے دل جانے کے بعد، ان سے اچھا ہو تو ڈھونڈیں ان کے مل جانے کے بعد۔ نیست دنیا در نگاہم نیست عقبا در دلم، نیست دنیا در نگاہم نیست عقبا در دلم، نیست چیزیں دو جہاں ان پر نظر جانے کے بعد، نیست چیزیں دو جہاں ان پر نظر جانے کے بعد، ان سے اچھا ہو تو ڈھونڈیں ان کے مل جانے کے بعد۔ ہے فنا اپنی یقیناً اور بقا ان کی یقین، ہے فنا اپنی یقیناً اور بقا ان کی یقین، اب فنا کی ہے فنا باقی سے مل جانے کے بعد، اب فنا کی ہے فنا باقی سے مل جانے کے بعد، ان سے اچھا ہو تو ڈھونڈیں ان کے مل جانے کے بعد۔ زندگی تم سے ملی ہے جسم بھی اور جان بھی، زندگی تم سے ملی ہے
جسم بھی اور جان بھی بندگی ہی زندگی ہے، بندہ بن جانے کے بعد بندگی ہی زندگی ہے، بندہ بن جانے کے بعد ان سے اچھا ہو تو ڈھونڈیں، ان کے مل جانے کے بعد موت ہو یا زندگی ہو یا بقا ہو یا فنا، موت ہو یا زندگی ہو یا بقا ہو یا فنا، ذوق کی سب منزلیں ہیں، ان سے مل جانے کے بعد ذوق کی سب منزلیں ہیں، ان سے مل جانے کے بعد ان سے اچھا ہو تو ڈھونڈیں، ان کے مل جانے کے بعد اکتساب نور ہر دم منز نوری می کنم، اکتساب نور ہر دم منز نوری می کنم، خود منور ہو رہا ہوں اس سے مل جانے کے بعد، خود منور ہو رہا ہوں اس سے مل جانے کے بعد، ان سے اچھا ہو تو ڈھونڈیں، ان کے مل جانے کے بعد نکتہ عرفان حق در گوش من نوری بگفت، نکتہ عرفان حق در گوش من نوری بگفت، آ میرا تو اوشدی خود سے گزر جانے کے بعد، آ میرا تو اوشدی، آ میرا تو اوشدی خود سے گزر جانے کے بعد، آ میرا تو اوشدی خود سے گزر جانے کے بعد، دو جہاں کو کون پوچھے ان کے مل جانے کے بعد۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ معزز و محترم برادران طریقت، اللہ رب العزت کا ہم پہ بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں آقا نامدار باعث کون و مکان صاحب لولاک حضور النور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور آپ کی غلامی کا شرف عطا فرمایا۔
عزیزان محترم، اللہ رب العزت اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کا ولی ہے، دوست ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ دوست ہو جاتا ہے، اللہ چاہنے لگتا ہے، اللہ چاہنے والا مومن چاہے جانے والا بن جاتا ہے، اللہ محبت کرنے والا اور مومن محبوب بن جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، ساری زندگی اگر ہم اس نعمت کے شکر میں لگا دیں بھی تو اس نعمت کا، اس احسان باری تعالیٰ کا حق ہم سے ادا ہو نہیں سکتا۔ یہ سب سے بڑا احسان ہے بندہ مومن پر، تو وہ کیا؟ ایمان کی دولت۔ ایمان بہت، جب آنکھ بند ہوگی تو بندہ مومن جانے گا کہ میرے پاس کتنی بڑی نعمت تھی، میں کسی چیز کے نہ ملنے پر خدا کا شاکی ہوا کرتا تھا، شکایت کیا کرتا تھا، رنجیدہ رہا کرتا تھا، غمزدہ رہتا تھا کہ ہر لمحہ مجھے خدا کے شکر میں لگا رہنا چاہیے تھا، کیونکہ اتنی بڑی نعمت ہمیں مفت میں ملی۔ ہم نے کوئی کوشش کر کے ایمان کو حاصل نہیں کیا، ہم نے کوئی محنت نہیں کی، مفت میں ہمیں مل گئی۔ یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن عمر یا کوئی صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضور کو کعبے میں دیکھا، کعبۃ اللہ میں دیکھا طواف کرتے ہوئے، اور سرکار دوران طواف کعبے کی طرف دیکھ کر کہتے کہ اے کعبۃ اللہ، تو کتنا پیارا ہے، تو کتنا حسین ہے، تو کتنا عظیم ہے، تیری خوشبو کتنی پیاری لگتی ہے مجھے، تیری حرمت کتنی عظیم ہے، تو کتنا مقدس ہے۔ تعریفی کلمات کہہ رہے ہیں حضور، اے کعبہ تو کتنا پیارا ہے، تو کتنا اچھا ہے، تو کتنا عظیم ہے، تو کتنا گریٹ ہے، ساری مخلوق تیرے اطراف گھوم رہی ہے، سب تجھے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں، تیرا کتنا عظیم مقام ہے۔ مگر اے کعبۃ اللہ سن لے کہ اللہ کے نزدیک اتنی عظمتوں کے رکھنے والے، مگر میں محمد رسول اللہ کہتا ہوں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اے کعبہ ایک بندہ مومن کی عظمت اور مقام تجھ سے ہزاروں درجے بڑھ کر ہے اللہ کے نزدیک۔ ایمان والے کا مقام، حضور فرماتے ہیں کعبے سے خطاب کرتے ہوئے کہ اے کعبہ تو تمام خوبیاں رکھ رہا ہے، رکھتے ہوئے بھی ایک بندہ مومن کا جو مقام اللہ کے نزدیک ہے اس کی برابری تو نہیں کر سکتا۔ یہ کتنی عظیم دولت ہے، یہ کتنا، میں کیا کہوں، ساری زندگی ایمان پر کہتے ہوئے شکر ادا کرتے ہوئے چلے جائیں بھی تو کم ہے۔ یہ ایمان لاتے ہی اللہ دوست بن جاتا ہے۔ اللہ یہ نہیں کہا کہ میں ایمان والے کی مدد کروں گا، معنی تو نکلتا ہے، ولی کا معنی مددگار بھی ہے، حامی بھی ہے، اور کئی معنی ہیں، مگر ولی کہتا ہے یعنی دوست۔ ایمان لاتے ہی اللہ کیوں دوست بن جاتا ہے؟ اور ایمان کیا ہم نے خود سے لایا؟ اگر کوششوں سے ایمان لاتے تو بات صحیح تھی کہ واجد اتنی کوششیں کر کے ایمان کی دولت کو حاصل کیا ہے، حاصل کرنے کے بعد اللہ دوست بن گیا۔ سچ بتاؤ حصول ایمان کے لیے ہم نے کیا کوشش کی؟ ایمان کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ کیا 1 گھنٹہ ہم نے کوشش کی؟ 1 گھنٹہ، آدھ گھنٹہ، پاؤ گھنٹہ، 5 منٹ، 1 منٹ بھی ہم نے کوشش نہیں کی مومن بننے کے لیے۔ خود سے ہمیں یہ دولت ملی ہے، خود بخود ملی، خود بخود نہیں ملتی، خدا سے ملتی ہے۔ اب یہ جو مومنین ہیں، اگلے زمانے کی بات الگ تھی کہ کفر سے نکل کر اسلام میں آتے تھے،
شرک میں رہتے تھے، مشرکین تھے، صاحب ایمان بن گئے۔ ہم میں سے تو کوئی مشرک نہیں تھا، سب مومن۔ ذرا غور سے سنیں، باپ مومن، دادا مومن، پردادا مومن، آبا و اجداد ہمارے مومنین، ہم مومن بنے۔ ایمان ہمیں مفت میں ملا، اور یہ ملا نہیں، خدا کے دینے سے ملا، خدا کی عطا سے ملا، خدا کی نوازش ہوئی، ہم صاحب ایمان بنے۔ اللہ تعالیٰ ایمان دے کر ہم سے محبت کرتا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ تو معلوم ہوا کہ ایمان ایک عظیم دولت ہے، ایمان ایک عظیم دولت ہے۔ مثلا واجد کے گھر ایک تجوری ہے، واجد کے گھر ایک تجوری کو کیا کہتے ہیں؟ خزاں، جس میں پیسہ رکھتے ہیں، مال رکھتے ہیں، دولت رکھتے ہیں، تجوری ہے۔ تجوری خود سے اپنے اندر مال نہیں لالی، خود جا کر کوشش کر کے اپنے اندر مال لی کے اندر نہیں، خود واجد تجوری میں مال رکھتا ہے، رکھنے کے بعد تجوری سے پیار کرتا ہے۔ تجوری کا کوئی اس میں کمال نہیں، خود واجد کوشش کر کے کما کر اس کے اندر پیسہ رکھتا ہے، اور پیسہ رکھ کر اس کی حفاظت میں لگتا ہے، اسے محبت کرتا ہے، اسے دشمنوں کی نظروں سے بچاتا ہے، اسے چور سے بچاتا ہے، اسے ڈاکوؤں سے بچاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر واجد کی دولت ہے، واجد خود دولت رکھتا ہے اور پھر اس تجوری سے محبت کرتا ہے، بلا تشبیہ۔ اسی طرح بندگان خدا، مولا تعالی خود قلب مومن میں، بندہ مومن کے دل میں ایک دولت رکھتا ہے، وہ دولت اسے بڑی محبوب ہے، اس دولت سے وہ بہت پیار کرتا ہے، اس دولت کے لیے یہ زمین بنی ہے، اسی کے لیے یہ آسمان بنا ہے، اسی کے لیے خاطر یہ چاند بنا ہے، اسی کی خاطر ہم بنے ہیں، اسی کی خاطر انبیاء بنے، اسی کی خاطر اولیاء بنے، اسی کی خاطر یہ عالم امکان موجود ہوا، اسی کی خاطر حشر بپا ہوگا، اسی کی خاطر سوال و جواب ہیں، اسی کی خاطر عالم برزخ ہے، ساری مخلوق اس کے لیے ہے، اور اس ذات کی محبت بندہ مومن کے قلب میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیوں مومن کو چاہتا ہے؟ مومن کی کوششوں کی وجہ سے نہیں، مومن کی وجہ سے نہیں، مومن کے دل میں جو اس نے رسول اللہ کے عشق کو رکھ دیا ہے، رکھنے کے بعد اس تجوری سے محبت کرتا ہے۔ یہ مومنین کیا ہیں؟ حب رسول کی تجوریاں ہیں، رسول اللہ کی محبت کے خزانے ہیں، اس خزانے میں اللہ کی دولت ہے۔ اللہ کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، جس تجوری میں رسول اللہ کی محبت کی دولت آ جاتی ہے، اللہ کہتا ہے میں اسے دوست رکھتا ہوں، میں اسے پیار کرتا ہوں، میں اسے بخش دوں گا، میں اسے ہر آفت سے بچاؤں گا، میں اس کا ہو جاؤں گا، وہ میرا، میں اس کا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا۔ تو ہماری کوششوں سے یہ دولت نہیں ملی، این سعادت بزور بازو نیست، یہ سعادت زور بازو سے ہمیں حاصل نہیں ہوئی۔ تانا بخشت خدائے بخشندہ، جب تک کہ خدا نہ بخشے یہ ایمان کی دولت حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایمان کے حاصل کرنے میں ہمارا دخل ہی نہیں ہے جب تک کہ ان کی توفیق نہ ہو۔ توفیق بھی ان کی، ایمان کا بھی ان کا، اور سب کچھ ان کا، پھر رکھنے کے بعد اس سے پیار بھی کرتے ہیں۔ تو میرے ذہن میں یہی بات آئی، جس طرح تجوری میں مالدار مال رکھ کے تجوری سے محبت کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں اس کے محبوب کی محبت رکھ دیتا ہے، پھر اس سے پیار کرتا ہے۔ تو بندگان خدا، اس محبت کو مضبوطی سے تھامو، اس محبت کے اضافہ کی دعا کرو، اس محبت میں اضافہ ہوتا گیا تو زندگی کامیاب ہے۔ اللہم صلی علی وعلی آل سیدنا محمد۔ تو ایمان مضبوط کس سے ہوتا ہے؟ حب رسول سے۔ جتنا ایمان بڑھے گا اللہ کی کرم نوازیاں اتنی ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس بندے پر اتنی توجہ کرے گا کہ وہ پھر لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا مصداق بن جائے گا۔ ایمان ہی سب کچھ ہے، اور وہ ایمان کیا ہے؟ حب رسول، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ رسول اللہ کی محبت، رسول اللہ کا پیار،
رسول اللہ کو ماننا، رسول اللہ کو چاہنا، رسول اللہ کو دیکھنا، رسول اللہ کی سننا، رسول اللہ میں گم ہو جانا، یہی سب کچھ ایمان۔ اس میں کمی ہے تو سمجھو بیکار ہے۔ خدا ہمیشہ اپنی قلب کی طرف متوجہ رہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہے، سرکار سے کتنی محبت ہے، اس پر ہماری توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ ہے تو سب کچھ ہے۔ اللہ والوں کو فکر تھی تو بس اسی کی تھی، آج ہم اس فکر سے غافل ہیں۔ ہمیں پیسوں کی فکر ہے، ہمیں صحت کی فکر ہے، ہمیں دولت کی فکر ہے، ہمیں پڑوسیوں کی فکر ہے، رشتہ داروں کی فکر ہے۔ فکر نہیں ہے تو ایمان کی، مگر اللہ والوں کو فکر تھی تو بس ایمان کی تھی۔ ایمان ہے تو وہ مست رہتے تھے، ہمیشہ ایمان کی طرف ان کی توجہ رہتی تھی۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کون؟ اللہ اکبر، جن کی تعریف حضور کرتے ہیں، تابعی ہیں، سرکار تعریف کرتے ہیں، اور ان سے دعا کروانے کے لیے حضرت فاروق اعظم اور مولا علی کو بھیجتے ہیں کہ دیکھو میرا ایک عاشق ہے، وہ ملے، اس سے ملنا اور اس سے دعا لینا۔ سرکار فرماتے ہیں، اللہ اکبر اللہ، بہت سی باتیں ہیں اس میں۔ تو آپ ایک دفعہ گزر رہے تھے تو آپ کی نظر ایک کتے پہ پڑی۔ کس پہ پڑی؟ کتے پہ۔ تو آپ کھڑ گئے۔ اس وقت آپ کی کیفیت بدل گئی اور آپ کیفیت کے حال میں، وجد کے حال میں اس کتے سے مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے کتے سن، اگر میں اویس قرنی اگر میں اپنے ایمان کو لے کر مولا سے مل گیا تو میں تجھ سے افضل ہوں، اگر آخر وقت میرا ایمان نہیں رہا تو بہتر ہے کتے، تو کتنا بے فکر ہے۔ مجھے فکر ہے تو بس میرے ایمان کی، میرے پاس نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، نیکیاں ہیں، تلاوت، سب کچھ ہے، مگر اے کتے مجھے فکر ہے، خوف ہے اس بات کا کہ آخر وقت کہیں اویس کا ایمان سلب نہ ہو جائے، اگر میں ایمان کے ساتھ اس عالم سے رخصت ہو گیا تو میں تجھ سے بہتر ہوں۔ تو بندگان خدا، ایمان پر توجہ رکھو، ایمان کی فکر کرو۔ ایمان حضور کی محبت ہی کا نام ہے۔ ایمان حضور کی محبت بڑھتی جاتی ہے تو ایمان بڑھتا جاتا ہے۔ ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ایمان کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ جو بھی تمہیں ایمان ملا ہے اس پر شکر کرو۔ مولا فرماتے ہیں ایمان کو بڑھانے کا طریقہ کیا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جتنا بھی ایمان ملا ہے مولا تیرا شکر ہے، مولا تیرا احسان ہے۔ میں کہاں اور تو کہاں، میری ذات کہاں تیری ذات کہاں، میں تجھے ماننے والا، میں اللہ اللہ کہنے والا، میں اللہ کو میرا معبود کہنے والا، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ میں تیرا بندہ ہوں یہ کہنا کتنی بڑی دولت ہے۔ مولا یہ تیرا احسان ہے، اس پر ہمیشہ مداومت کے ساتھ شکر ادا کرتے رہو، ایمان بڑھتا جائے گا۔ تو بندگان خدا، ایمان کے اندر کی جان، ایمان کی جان کیا ہے؟ یقین۔ ایمان کی جان کیا ہے؟ بولنے کی طبیعت نہیں ہے، میں بول رہا ہوں۔ ایمان کی جان، محفل کی بھی ایک جان تھی، وہ بظاہر نہیں ہے اور حقیقت میں ہے، وہ نہیں ہوتے ہوئے بھی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، بات ہی نہیں آ رہی ہے، اسی کا تصور ہے۔ اللہ تو اس کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس محفل کی جان تھی وہ، مولا تو رسول اللہ کے صدقے میں میرے مولا اس کے وہاں کی ہر خوشی اس کے مقدر میں لکھ دے۔ تو ایمان بہت بڑی چیز۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ۔ تو ایمان میں کیا ہونا؟ یقین ہونا۔ جب یقین آ جاتا ہے تو اس یقین سے بھی مولا کا کچھ فائدہ۔ ایک بات یاد رکھو، ہمارے کسی عمل سے بھی مولا کا فائدہ نہیں۔ یہ بولنا بھی گناہ، مولا کے ساتھ فائدے کی بات ہی نہیں ہے۔ وہ اللہ اسے کہتے ہیں جی اسے کسی کی ضرورت نہیں، اللہ ضرورت نہیں، ماسی واللہ ضرورت، ماسی واللہ کہتے ہیں ضرورت کو، اللہ کہتے ہیں جسے ضرورت ہی ضرورت پوری کرنے والے کو۔
اللہ کہتے ہیں ضرورت پوری کرنے والا، ما سوى اللہ ضرورت، سر سے پاؤں تک ضرورت، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ تمہارے ایمان کی، نہ تمہارے اسلام کی، نہ تمہارے احسان کی، نہ تمہارے تقوی کی، نہ تمہارے تلاوت کی، نہ تمہارے حفظ کی، نہ تمہارے عالم بننے کی، اسے نہ تمہارے صوفی بننے کی، کسی غنی عن العالمین، وہ عالمین سے بے پرواہ ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ کی تعریف ہی وہ ہے، ضرورت ہے کچھ تو وہ اللہ نہیں، اگر ایک بھی ضرورت ہے وہ خدا نہیں، بور ہو رہے ہیں کیا؟ اسے ضرورت ہی نہیں۔ تو یقین بھی ہمارے لیے، جب بندے کے اندر یقین آ جاتا ہے تو اس کی قوت ہی بدل جاتی ہے۔ یقین ایک ایسی چیز ہے جس سے بندہ ہر کام کر سکتا ہے، ہر نفع حاصل کر سکتا، ہر ضرر کو دور کر سکتا ہے یقین کے ذریعے۔ یقین آ گیا تو نفع کو ختم کر دے، ضرر کو ختم کرے گا، نفع حاصل کرے گا، یقین۔ اس لیے صوفیاء کرام کہتے ہیں یقین کو بڑھاؤ، یقین جتنا بڑھے گا عبادتوں میں جان آئے گی، یقین جب بڑھے گا گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی، یقین بڑھے گا اللہ کے قرب کو چاہنے لگے گا، یقین یہ کرتا ہے۔ یقین بھی اس میں بھی ہمارا سمجھ میں آیا، یقین آ گیا تو کوئی ضرر پہنچانے والی چیز اسے پہنچ نہیں سکتی، ضرر کچھ نہیں کر سکتا۔ صاحب یقین جو ہوتا ہے نفع اس کے لیے، سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک صحابی گزرے ہیں حضرت ابو درداء یا کوئی اور صحابی، ان سے ان کی باندی ایک دن پوچھتی ہے کہ حضور آپ کیا ہیں؟ کیا پوچھتی؟ آپ کیا ہیں؟ کون ہے؟ نہیں، کون کا معنی الگ، کیا کا معنی الگ۔ نینگے یار آپ کون؟ آپ کون؟ آپ بولیں گے میں محی الدین حافظ ہوں۔ آپ کون؟ آپ بولیں گے میں نور محمد ہوں۔ آپ کیا؟ من اور ما، کیا آپ کیا ہیں؟ کس سے پوچھتی ہے؟ صحابی سے۔ آپ آخر ہیں کیا؟ آپ کہتے ہیں کیا ایسا سوال کر رہی ہے، میں کون پوچھ، میں فلاں کا بیٹا، فلاں کا بھائی، فلاں کا چچا، فلاں کا باپ، فلاں کا شوہر، یہ سب آپ کیا؟ ایک انسان سے پوچھتا ہے آپ کیا؟ اب وہ صحابی کہتے ہیں میں ایک انسان ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ میں انسان ہوں۔ وہ کہتی ہے میں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اگر آپ انسان، آپ اس سے پوچھتے ہیں یہ کیا بات ہے، میں انسان ہوں، وہ کہتی میں مانتی نہیں۔ آپ بولتے پھر آپ اس سے پوچھتے ہو انسان کسے انسان مانتی ہے، کیوں نہیں مانتی؟ وہ کہتی ہے اگر آپ انسان ہوتے تو آپ زندہ نہیں رہتے۔ کیا کہتی ہے؟ اگر آپ انسان ہوتے تو آپ زندہ نہیں رہتے۔ فریدہ آپ پہلے سوال کرتی آپ کیا ہیں، آپ کون نہیں، کیا ہیں؟ آپ پوچھتے میں انسان ہوں، وہ بولتی میں نہیں مانتی۔ اگر آپ انسان ہوتے تو اب تک آپ زندہ نہیں رہتے۔ پوری دا سمجھ میں آیا؟ اب وہ بولتی کیا بول رہی ہے، کیسی باتیں کر رہی ہے، انسان ہونے کے لیے مر جانا ہے کیا؟ انسان ہونے کے لیے مرنا ضروری ہے کیا؟ بولتے ہاں اگر آپ انسان ہوتے تو مر جاتے۔ پوری دا اتنا سن لے، لے تو ہی بول کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ حضور آج میں ایک راز پاش کرنے والی ہوں، 40 دن سے میں آپ کو مسلسل آپ کے کھانے میں زہر دے رہی ہوں، اور ایسا زہر جس کا ایک بوند، ایک خطرہ بھی اگر جیب پہ رکھیں تو اسی آن روح قبض ہو جائے گی، ایسا زہر میں 40 دن سے مسلسل آپ کے کھانے میں ملا کے دے رہی ہوں، آپ جو کہ تو ہیں، میں آپ کو کیسے انسان مانوں؟ اگر انسان ہوتے تو آپ پہلے ہی مر جاتے، 40 دن سے پہلے مر جاتے آپ۔ 40 دن سے مسلسل 3 وقت آپ کے کھانے میں زہر دے رہی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ آپ کب مریں گے، آپ مرتے ہی نہیں، آپ کیسے انسان ہو سکتے ہیں؟ تو آپ بولے ہاں اب سن میں کیوں نہیں مرا۔ دشمن اگر خبیث نگہبان خبی ترست، اگر دشمن خبی ہے تو نگہبان اس سے زیادہ خبی ہے، مارنے والا
میرے ساتھ ہے، جلانے والا میرے ساتھ ہے۔ سن، یقین۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے باندی، تو 40 دن نہیں 40 سال بھی اگر تو مجھے زہر دے، میں نہیں مروں گا۔ وہ جب مارنا چاہیں گے تبھی مروں گا، کیونکہ میرے محبوب نے مجھے ایک عمل بتایا ہے، میرے محبوب نے مجھے ایک عمل بتایا، اس عمل پر میں ہمیشہ زمانے سے گامزن ہوں، برابر عمل کر رہا ہوں، صبح اٹھتے ہی وہ پڑھ لیتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا ہر کھانے سے پہلے تو اگر یہ پڑھ لے گا اے میرے صحابی تو کوئی چیز تجھے ضرر نہیں پہنچائے گی، ضرر تیرے قریب بھی نہیں آئے گا۔ تو میں کھانے سے پہلے وہ عمل کر لیتا ہوں، تو مجھے یقین ہے میرا وقت جب آئے گا تبھی جاؤں گا، زہر سے نہیں جاؤں گا، میرا یقین۔ اب وہ باندھی پوچھتی حضور وہ کیا عمل تھا، کیسے لوگ تھے؟ اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرتا تو ہم کیا کرتے؟ ان کو معلوم ہے، وہ جانتے ہیں فاعل حقیقی وہی ہیں، وہی کر رہے ہیں، اس سے کیا لینا دینا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب نے کہا کہ جو کھانے سے پہلے ایک بار بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم یہ پڑھ کے کھائے گا تو کوئی ضرور اسے نہیں پہنچے گا۔ میں جب سے سنا تب سے یہ عمل کر رہا ہوں۔ تو معلوم کیا ہوا؟ یقین۔ آج وہی عمل ہم کر رہے ہیں، یقین نہیں ہے۔ عمل کی جان یقین ہے، عمل کی جان یقین ہے۔ تو بندگان خدا، ایمان سب کی جان، ایمان کیا ہے؟ ہر عمل کی جان، اور اس کی جان کیا ہے؟ یقین۔ یقین پیدا کرو۔ ایمان میں کیا چاہیے؟ یقین، اور ایمان کے بعد عمل، یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ صرف ایمان بھی چاہیے، عمل بھی چاہیے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، اور خسارے سے کون بچتا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والے اور وہ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کو اپنائے۔ تو ایمان کے اندر کیا ہونا؟ یقین، اور عمل میں اخلاص۔ اخلاص نہیں تو یاد رکھو عمل بیکار۔ اخلاص کسے کہ اخلاص کے بغیر کوئی عمل ہی نہیں۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ تمہارا جو عمل ہے اس کے اندر غیر اللہ نہ رہے، اللہ کے لیے تمہارا کام ہو۔ نماز پڑھتے ہیں تو دیکھو کہ اس نماز ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں تو نماز ہے۔ روزہ رکھتے ہیں اللہ کے لیے رکھتے ہیں تو وہ روزہ ہے۔ زکوٰۃ اگر اللہ ہی کے لیے دے رہے ہیں تو وہ زکوٰۃ ہے۔ حج اللہ ہی کے لیے، بولتے تو ہیں للہ للہ للہ، یہاں وہ للہ یہاں ہے تو کامیاب، یہاں سے نہیں کام چلے گا۔ آپ درود پڑھ رہے ہیں صرف اللہ کی رضا کی خاطر اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر۔ اللہ کی رضا اور رسول کی رضا ایک ہی ہے، یاد رکھو، چاہے تم رسول کی رضا بولو یا اللہ کی رضا بولو۔ حضرت رابعہ بصریہ فرماتی ہیں، رابعہ بصریہ کے تعلق سے ایک واقعہ مشہور ہے، 5-10 منٹ، میرا موڈ ہی نہیں ہے، بالکل میں بولنے کی طرف نہیں ہوں۔ تو حضرت رابعہ بصریہ کے تعلق سے یہ مشہور ہے کہ آپ روزانہ 1000 نفل نماز پڑھتے تھے، 1000 رکعت۔ کتنی رکعتیں؟ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ والوں کی بات ہی الگ ہے، یہ ہے کرامت اللہ والوں کی۔ وہ کیسا پڑھتے تھے وہ جانے، ان کا رب جانے۔ ایمان، جسے ایمان ہے وہ مان لے گا، جسے ایمان ہے وہ مان کے رہے گا کہ رابعہ نہیں، رابعہ کہاں پڑھنے والی، وہ پڑھانے والا۔ وہ پڑھانا چاہے تو 1000 نہیں 1,00,000 رکعت پڑھا سکتا ہے، رابعہ نہیں پڑھ سکتی۔ وہ پڑھائے گا تو کیا نہیں پڑھے گی؟ لوگ اعتراض کرتے کیسے پڑھیں گے، ٹائم دیکھیے، دو رکعت کو اتنا وقت، یہ بے ایمانی کی بات ہے۔ مومن یہ نہیں جانتا، کیسا مومن نہیں جانتا، کیسا ہوگا مومن کے پاس نہیں۔ وہ چاہا تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ خاص بندے ہیں اس کے،
جس کی عبادتوں سے وہ خوش ہوتا ہے ان سے عبادت زیادہ کرواتا ہے. وہ کراتا ہے تو کیوں نہیں کریں گے؟ تو 1000 نفل رکعت پڑھا کرتی تھی. لوگوں نے ان سے پوچھا رابعہ یہ 1000 یار رکعت نہیں نماز پڑھی کریں، آپ 1000 رکعتیں پڑھتی ہیں، کیا لینے کے لیے؟ اللہ سے کیا مانگتی ہیں آپ؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ لا اريد به ثوابا، میں کوئی ثواب نہیں چاہتی. 1000 رکعت پڑھنے پر لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیا کے لیے پڑھتے؟ بولتے آپ نے کہا میں ثواب کے لیے نہیں. پھر کس کے لیے؟ آپ کہتی ہیں کہ میرے نبی کی خوشی کے لیے، میرا نبی خوش ہو جائے. حشر کے دن میرا نبی دوسرے پیغمبروں سے کہے کہ دیکھو اے پیغمبروں میری امت کی ایک عورت ہے یہ، اور 1000 رکعت روزانہ پڑھتی ہے تاکہ میرا نبی حشر میں خوش ہو جائے. تو بندگان خدا اللہ کی رضا اور نبی کی رضا الگ نہیں. اللہ کو راضی کرنا نبی کو راضی کرنا ہے، نبی کو راضی کرنا خدا کو راضی کرنا ہے، یہ الگ نہیں. دو ذاتیں ہیں مگر رضا الگ نہیں. تو ایمان میں یقین ہو اور عمل میں اخلاص ہو. رابعہ کہ اخلاص کیا؟ اس کی خاطر کرنا، للہ. سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ کا آگاہ نماز پڑھیں اللہ کے لیے. اصلی فرض حاضر الوقتی للہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی مجھے نمازی کہے یا نہ کہے. یاد رکھو عمل کرنے والوں، دیکھو یہ بات ہے تو بیڑا پار، تمہارا عمل کام آئے گا. چھوٹا عمل بھی اخلاص کے ساتھ کبھی کثیر بن جائے گا، اور اخلاص نہیں تو معدوم ہو جائے گا. اخلاص ہے تو چھوٹا عمل بھی بہت بڑا. 1 روپیہ بھی تو اگر اللہ کے لیے دیتا ہے، اس میں کچھ دوسرے کا دخل ہی نہیں، تو 1 روپیہ کروڑ روپیہ پر بھاری ہے. کروڑ روپیہ بھی اگر تو دکھانے کی خاطر دے رہا ہے تو بیکار ہے تیرا دینا، بیکار ہے، تو نقصان میں ہے. حدیث میں آیا کہ بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں 3 بندے حاضر ہوں گے. کتنے بندے؟ 3 بندے. ایک بندہ اس میں عالم ہوگا، اس میں کا ایک سخی ہوگا، اس میں کا ایک شہید ہوگا. ایسے ہے نا، شہید ہوگا. تو مولا تعالیٰ عالم کو بلائیں گے، اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ ہم کو بچائے. آج سب زبانی جمع خرچ ہے، ہر ایک اپنے خیال میں مست ہے. قلب کی طرف دیکھو. بیان کرنے والا اگر خود کو پیش کرنے کے لیے بیان کر رہا ہے تو یہ بیان کام آنے والا نہیں. پیر اگر خود کو پیر بتانے کے لیے مرید بناتا ہے وہ پیر نہیں. اللہ کو بتانے کے لیے مرید بناتا ہے تو وہ پیر ہے. عالم خود کو عالم ثابت کرنے کے لیے پڑھاتا ہے تو وہ بیکار ہے پڑھانا. اللہ کے دین کا علم دینے کے لیے تو پڑھاتا ہے تو کامیاب ہے. تو 3 بندے آئیں گے، میں ختم کر لیتا ہوں. 3 بندے، اس میں ایک عالم ہوگا، ایک سخی ہوگا، ایک شہید ہوگا. مولا تعالیٰ عالم کو بلائیں گے. ہاں اس سے سوال کریں گے کہ تو عالم تھا نا، علم عام کر رہا تھا دنیا میں؟ ہاں مولا. کائے کے لیے؟ مولا تیرے دین کے لیے. مولا نہیں، غلط کہہ رہا ہے تو. ساری دنیا یہی سمجھتی تھی مگر مجھے معلوم ہے تو کس کے لیے پڑھاتا تھا. دنیا کام کو دیکھے گی، بندے کام کو دیکھیں گے، مولا نیت کو دیکھتے ہیں. مولا نیت کو دیکھتے ہیں. مولا اخلاص پر مولا کی نظر ہے. ساری دنیا تمہاری نماز کو دیکھتی ہے. ہر ایک کہتا ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے. مولا دیکھ رہے ہیں یہ نماز کیسی پڑھ رہا ہے، کس کے لیے پڑھ رہا ہے. تم خرچ کرتے ہوئے لوگوں کو دکھا سکتے ہیں، لوگ دیکھیں گے یہ سخی ہے. مولا کو معلوم یہ سخاوت کس کے لیے کر رہا ہے. تو مولا اس سے کہیں گے نہیں، تیرے اندر یہ بات پوشیدہ تھی، تو بیان اس واسطے کرتا تھا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں. عالم کہلوانے کی نیت سے تو بیان کرتا تھا، اور وہ دنیا میں تجھے مل گیا. تو جس مقصد کے لیے کہتا تھا کرتا تھا وہ تو تجھے مل گیا. اب یہاں کچھ نہیں، اسے جہنم میں لے جاؤ. اب سخی آئے گا،
مولا کہیں گے تو سخی ہے؟ ہاں مولا. تو نے مال خرچ کس کی خاطر کیا؟ مولا تیرے دین کی اشاعت کے لیے، تیری رضا کے لیے. مولا کہیں گے نہیں، سب کو دھوکہ دے سکتا ہے، مجھے نہیں دھوکہ دے سکتا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. یعلم خائنۃ الاعین، وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کیا ہے. تم دیکھ رہے ہیں، آپ سمجھتے میں دیکھ رہا ہوں، محبت سے دیکھ رہا ہوں، اللہ کو معلوم میں کس نیت سے تجھے دیکھ رہا ہوں. یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو وہ جانتا. اللہ اکبر، کوئی نہیں پہچان سکتا. حنیفہ مجھے کس نظر سے دیکھ رہا ہے، محبت سے دیکھ رہا ہے، دشمنی سے دیکھ رہا ہے، مطلب سے دیکھ رہا ہے، اللہ ہی کو معلوم. میں حنیفہ کو محبت سے دیکھ رہا ہوں، دشمنی سے دیکھ رہا ہوں، کچھ لینے کے لیے، یہ اللہ ہی کو معلوم. لوگ یہی سمجھیں گے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں، مگر اس کے دیکھنے میں کیا نیت ہے، میرے دیکھنے میں کیا نیت، وہ خدا جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اے بندو، تمہارے سینوں میں جو چھپی ہوئی باتیں ہیں وہ بھی میں جانتا ہوں، وہ چھپی ہوئی نہیں، مجھ سے چھپی ہوئی نہیں. تو شہید سے پوچھیں گے، شہید کہے گا، سخی کہے گا مولا تیری خاطر کیا کرتا تھا، خرچ کیا کرتا تھا. مولا کہیں گے نہیں، تو جھوٹا ہے، تو خود کو سخی دکھانے کے لیے خیرات کرتا تھا، آج تیرے مقدر میں کچھ نہیں، چلے جا جہنم میں. اسی طرح شہید آئے گا، شہید سے پوچھیں گے تو نے شہادت حاصل کی؟ ہاں مولا. کس کے لیے؟ تیری رضا کے لیے. مولا کہیں گے نہیں، تو یہ چاہتا تھا کہ تجھے لوگ شہید کہیں، آج لوگ تجھے شہید کہہ رہے ہیں، یہاں شہادت کا مقام نہیں. تو مولا کے پاس شہید وہ جو ان کے لیے شہید ہو، مولا کے پاس سخی وہ جو ان کے لیے سخاوت کرے، مولا کے نزدیک عالم وہ جو ان کے لیے علم کو پیش کرے. خود کو پیش کرنے کے لیے، خود کو علامہ کہلوانے کے لیے اگر تو علم پیش کرتا ہے تو نہ تیرا علم کام آئے گا، نہ تیری سخاوت کام آئے گی، نہ تیری شہادت کام آئے گی، نہ تیرے روزے کام آئیں گے، نہ تیری کوئی نیکی کام آئے گی. اگر ان کے لیے کر رہا ہے تو تیرا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا. تو بندگان خدا، ایمان بڑی عظیم دولت ہے، اس نعمت کا پر شکر کرو اور اس کی حفاظت کرو، اسے بچاؤ لوگوں سے. ساری دنیا کچھ کہے، دین کیا کہتا ہے بس اس پر ٹھہر جائیں آپ. ساری دنیا آپ کے چہرے پہ بال نہیں دیکھنا چاہتی ہے، کچھ بھی ہو جائے محمد رسول اللہ کو یہ چہرہ پسند ہے، میں رکھ کے داڑھی رکھوں گا. محمد رسول اللہ کو یہ کام پسند نہیں ہے. ساری دنیا کچھ کہے، اولاد بدل جائے، بیوی بدل جائے، زمانہ بدل جائے، مگر محمد کی نظر مجھ سے نہ پھرے. میں رسول اللہ کی خاطر جیوں گا، رسول اللہ کی رضا کی خاطر زندگی کی گزاروں گا، رسول اللہ پر جان دوں گا. یہی ایمان ہے. تو بندگان خدا، ایمان کہتے ہیں جب وقت آتا ہے تو ہماری حالت بدل جاتی ہے. اس وقت قائم رہیں، اس وقت قائم رہیں. اولاد کی محبت میں آ کر اگر دین کو چھوڑ دیں تو آپ بھی مومن کامل نہیں ہیں. دوستوں کی خاطر اگر دین سے غافل ہو رہے ہیں تو آپ مومن کامل نہیں ہیں. اور بیوی بچوں کے لیے آپ دین سے دور ہو رہے ہیں تو آپ مومن کامل نہیں. لاکھ بیوی کچھ کہے، آپ رسول اللہ کی بات کو مد نظر رکھیں، رسول اللہ کے دین کو مد نظر رکھیں، حضور کی خوشی کو مد نظر رکھیں، اور زندگی حضور کی رضا کی خاطر، حضور کی خوشی کی خاطر صرف کرنے والا ہی مومن ہے. اب ہر ایک اپنا محاسبہ کرے کہ ہماری زندگی میں کیا کیا کام ایسے ہیں جو ہم دین کو دنیا پر ترجیح دے رہے، دین پر دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں. اگر دے رہے ہیں تو سمجھو کہ ہم مومن کامل نہیں ہیں. ہر چیز، تمام ساری دنیا یہ ایک طرف، قول رسول یہ ایک طرف، قول خدا یہ ایک طرف، اللہ کا حکم یہ ایک طرف. اگر اللہ کے حکم کی تعمیل میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، رسول اللہ کی سنتوں پر ہماری زندگی گزر رہی ہے، تو سمجھو کہ ہم مومن کامل ہیں. اللہ ہمارا دوست ہے، انشاءاللہ اس عمل سے ہم اس کے دوست ہو جائیں گے. ایمان لاتے ہی وہ دوست بن جاتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اس پر خاموش نہیں رہنا. اس کی دوستی کے صلے میں ہم پر وہ اس کی محبت واجب ہو جاتی ہے. ہماری محبت کیا ہے؟ اس کی مرضی موافق زندگی گزاریں. اٹھیں تو اس کی یاد میں، بیٹھیں تو اس کی یاد میں، بات کریں تو اس کی مرضی موافق. اگر وہ کلام سے ناراض ہوتا ہے تو گونگے بن جائیں. کسی کے دیکھنے سے وہ ناراض ہوتا ہے، وہاں اندھے بن جائیں. کسی بات کے سننے سے خدا و رسول ناراض ہوتا ہے، وہاں بہرے بن جائیں. کسی کے ساتھ رہنے سے خدا و رسول ناراض ہوتا ہے، وہ دوستی
ختم کر دیں. جس دوستی سے خدا راضی ہوتا ہے اس سے دوستی کریں, جس کاموں سے خدا ناراض ہوتا ہے اس سے ہم دور رہیں. تو یہ کیا ہے؟ ایمان ہے. ایمان پر ایمان کہنا بڑی بات نہیں, ایمان کے تقاضوں پر چلنا یہ سب سے بڑی بات ہے. اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ ایمان دینے والے, ایمان کو قائم رکھنا بھی تیرا کام ہے, مجھے استقامت کا دینا بھی تیرا کام ہے, مومن بنانا بھی تیرا کام, اور ہمیشہ ایمان پر ہمیں رکھنا بھی تیرا کام ہے. اب عمل میں اخلاص کی ضرورت ہے, یعنی اللہ کے لیے عمل کرنا. اخلاص کسے بولتے ہیں؟ اللہ کے لیے, اس میں کوئی نہ رہے, اللہ کی رضا کی خاطر آپ عمل کریں. تو اخلاص کیسے پیدا ہو جائے گا؟ اخلاص کو پیدا کرنے کا کام کیا ہے؟ بس ایک فکر, ایک سوچ, ایک حقیقت کھل گئی تو پھر بندہ مخلص بن جاتا ہے. وہ حقیقت نہیں کھلی تو مخلص بن نہیں سکتا. اللہ کی جب تک محبت پیدا نہیں ہوگی اخلاص پیدا نہیں ہوگا. جب تک اللہ کو نہیں چاہیں گے اخلاص پیدا نہیں ہوگا. یاد رکھیں, آپ لاکھ آپ اخلاص پر بیان کریں مگر بندہ مخلص نہیں بن سکتا. مخلص بنانا ہے تو اللہ کی محبت کو اس کے قلب میں ڈالنا. جب تک محبت خداوندی آپ کے قلب میں نہیں آئے گی اس وقت تک آپ مخلص نہیں بن سکتے. اب اللہ کو چاہنا, اللہ کی محبت کو دل میں پیدا کرنا, اللہ کو چاہنا, وہ کس طرح؟ یاد رکھیں, حقیقت میں چاہے جانے والی ایک ہی ذات ہے. 5 منٹ, ایک ہی ذات ہے, خدا کی قسم, اس کے سوا کوئی نہیں. وہ ایک ذات, اس کا مظہر ایک. دو ذاتیں ہیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ دو ہی تمہیں چاہنے والے ہیں, دنیا میں کوئی چاہنے والا نہیں, کوئی چاہنے والا نہیں. 2 ہفتے پہلے اس محفل کی جان یہاں رہتی تھی, آج وہ منو مٹی تلے چلے گیا. کوئی اس کی یاد میں مر گیا؟ محفلیں چل رہی ہیں, کھانے چل رہے ہیں, خوشیاں چل رہی ہیں, مگر وہ جانے والا چلے گیا. یہ محبت ہے؟ چاہت ہے؟ بتاؤ. ایسوں سے محبت کریں گے سب, جس کے بغیر محفل منعقد نہیں ہوتی تھی, آج وہ نہیں ہے, محفل چل رہی ہے, سب اسے چھوڑ دیے, خدا اسے چھوڑا. یہاں بھی خدا ساتھ تھا, جب وہ حرکت کرتا تھا تب بھی خدا ساتھ تھا, جب وہ وجد کرتا تھا تب بھی اس کے ساتھ خدا تھا. خبر میں ہے بھی تو خدا, میرا ایمان ہے اس کے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, أَيْنَمَا كُنْتُمْ میں خبر ہے یا نہیں؟ خبر میں بھی میرے ذاکر کے ساتھ میرا خدا ہے. اس سے محبت کرنا یا ہم سے محبت کرنا؟ بولو. جو ساتھ رہتا ہے اس سے دل لگانا, جو چھوڑتے ہیں اسے دل نہیں لگانا چاہیے. تو اللہ کی معیت کا استحضار پیدا کرو, اللہ سے محبت پیدا ہوگی. اللہ سے محبت پیدا ہوگی تو آپ کا ہر کام اللہ کے لیے ہو جائے گا. اللہ کی محبت کے لیے اللہ کے ساتھ کو سمجھو کہ اللہ وہ جو کبھی چھوڑتا نہیں, بچپن میں بھی نہیں چھوڑتا, لڑکپن میں بھی نہیں چھوڑا, جوانی میں بھی نہیں چھوڑا, بیمار ہو گئے بھی نہیں تو چھوڑا نہیں, مر گئے بھی تو وہ خدا چھوڑنے والا نہیں. وہ جسے چھوڑ دیتا ہے اسی وقت وہ معدوم ہو جاتا ہے, بندہ ختم ہو جاتا ہے. جسم سے تجلی ہٹی تو جسم پناہ ہوا, قلب و روح کے ساتھ وہ تجلی قائم ہے, اس کی معیت قائم ہے. وہ ذاکر عالم برزخ میں جو کا تو ہے, تو اللہ اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہتا ہے. ہمیشہ ساتھ رہنے والے سے محبت کرو. محبت کیسے پیدا ہوگی؟ محبت سے اخلاص. سمجھ میں آتے ہیں؟ اللہ سے محبت کریں گے تو اخلاص پیدا ہوگا, اخلاص کے ساتھ عمل کریں گے تو ہر عمل تمہارے کام آئے گا. محبت, اخلاص کے لیے محبت کرنا. محبت کے لیے کیا کرنا؟ اللہ سے محبت کے لیے بس ایک کام, وہ بھی وہ کام اللہ کا بتایا ہوا کام.
अब अल्लाह जो मोहब्बत का तरीक़ा सिखाए उसे अमल में लाएंगे तो क्या कामयाब नहीं होंगे? अल्लाह कहता है खुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, ऐ मेरे महबूब मेरे बंदों से आप फरमा दीजिए, मुझसे मोहब्बत की ख्वाहिश रखने वालों से आप ऐलान फरमा दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह को चाहना चाहते हो तो एक काम करो, मोहम्मद अरबी की इत्तिबा करो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवाने हो जाओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह की धुन में रहो, मोहम्मद मोहम्मद कहते रहो, हुजूर के अहकाम की पाबंदी पे रहो, हुजूर के दीवाने बन जाओ। क्या होगा? युहबिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें चाहने लगेगा, तुम अल्लाह के महबूब हो जाओगे, अल्लाह तुम्हारे प्यार करेगा, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बनानेगा, तुम महबूब इलाही बन जाओगे। कब? जब तुम खादिम मुस्तफ़ा बनोगे, गुलाम मुस्तफ़ा बनोगे, मुहिब मुस्तफ़ा बनोगे तो क्या हो जाओगे? महबूब खुदा बन जाओगे। तो बंदगाने खुदा, इखलास के लिए खुदा की मोहब्बत की ज़रूरत है, खुदा की मोहब्बत के लिए नबी की ज़रूरत है। बस तुम नबी की इत्तिबा में लगे रहो, इखलास खुद ब खुद पैदा हो जाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 5 मिनट मुकम्मल कर देता हूँ मैं। जो खाने के बाद एक बार बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवा समीउल अलीम पढ़ेगा, खाने में कोई ज़रर नहीं होगा। और सुबह उठते ही जो 3 बार पढ़ लेगा, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवा समीउल अलीम 3 बार पढ़ेगा तो शाम तक सारी दुनिया मिलकर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे, खुदा की कसम नहीं पहुंचा सकती, सारी कायनात मिलके। फिर शाम को पढ़ लेगा ये 3 बार तो सुबह तक कोई ताकत तुम्हें औला बिगाड़ नहीं सकती। तो अल्लाह के लिए सुबह उठते ही 3 बार ये पढ़ लें, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवा समीउल अलीम। फिर शाम सोने से पहले 3 बार पढ़ लें, इंशाअल्लाह कोई आफत आपके करीब नहीं आएगी। यहाँ पर அல்லாஹ் ஜல்லஷானஹு வ தஆலா அல்லாஹு வலியுல்லதீன ஆமனு, ஈமான் கொண்டவர்களுடைய நண்பன் என்பதாக அல்லாஹ் தன்னை சொல்லுகின்றான். இதமா இந்த விஷயத்தில் நம்மளுக்கு புரிய வைக்கணுன்றதுக்காக வேண்டி அந்த ஈமானுடைய ஜஸ்பா என்ன, நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஈமானுடைய மகத்துவம் என்ன என்பதை விளக்குவதற்காக வேண்டி அதில் அதிகமான கவனம் எடுத்துக்கிறாங்க. அன்பர்களே, அது விளங்கிடுச்சின்னு சொன்னால் எஜமா அந்த ஈமானை பற்றி சொல்லும்போது அவங்களில் என்ன ஹால் இருக்குதோ அது நம்மளில் வந்துடுச்சின்னு சொன்னால் உண்மையான மூமின்களாக போயிடுவோம். நாம் உண்மையான மூமின்களாக போயிடுவோம். அன்பர்களே, எப்போ தெரியும்னு சொன்னாங்க? ஈமான் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்குது, அந்த ஈமானுடைய பலம், அந்த ஈமானுடைய வெயிட் என்ன, அந்த ஈமானுடைய மகத்துவம் என்ன அப்படிங்கிறத நாம் விளங்கணும்னு சொன்னால் அது எப்போ விளங்கும்? எஜமா சொன்னாங்க, அதனுடைய உண்மையான மகத்துவத்தை, அதனுடைய உண்மையான மாண்பை நாம் எப்போ அறிய முடியும்னு சொன்னால் கபருக்கு போகணும், கண்ணை மூடணும். அது வரைக்கும் உண்மையிலே விளங்க முடியாது. நண்பர்களே, ஈமானுடைய மகத்துவம் என்ன என்பதை உண்மையாக நம்மளால் விளங்க முடியாது. நண்பர்களே சொன்னாங்க, அல்லாஹு வலியுல்லதீன ஆமனு, அல்லாஹ் ஈமான் கொண்டவர்களுடைய வலி என்பதாக அல்லாஹ் சொல்கிறான். எதனால் அல்லாஹ் அப்படி சொல்கிறான்? ஒரு கேள்வி வருது இல்லைங்களா? ஈமான் வந்த உடனே அல்லாஹு தாலா தன்னை நேசன் என்பதாக சொல்கிறான். ஏன் அப்படி சொல்லணும்? அன்பர்களே, ஒரு ஹதீஸை சொன்னாங்க பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள். காபத்துல்லாவில் தவாப் செஞ்சு கொண்டிருக்கும் போது ஹஜ்ரத் அப்துல்லாஹ் இப்னு உமர் ரஸியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் ரிவாயத் செய்வதாக சொன்னார்கள். அவங்க சொல்கிறாங்க, பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் காபத்துல்லாவிலே தவாப் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். தவாப் செய்யும்போது காபத்துல்லாவை பார்த்து, அதனுடைய அழகை பார்த்து, அதனுடைய மகத்துவத்தை பார்த்து பெருமானார் சொல்கிறாங்க, இறை இல்லமே, அல்லாஹுடைய இல்லமே, காபாவே, நீ மிக சிறப்புக்குரியவர், உன்னுடைய சிறப்பு மிக உன்னதமானது, உன்னுடைய அழகு மிக உன்னதமானது, உன்னுடைய மகோன்னத்துவம் மிக உன்னதமானது, உன்னுடைய அந்தஸ்து அல்லாஹ்விடத்திலே மிக உன்னதமானது. ஆனால் நீ எவ்வளவு அந்தஸ்திற்குரிய காபா, நீ எவ்வளவு அந்தஸ்திற்குரியவராக இருந்தாலும் ஒரு உண்மையான மூமின் அவனுடைய அந்தஸ்து உன்னை விட நிச்சயமாக சத்தியமாக உயர்ந்தது. முஹம்மதுடைய உயிர் யார் கைவசம் இருக்குமோ அந்த ரப்பின் மீது சத்தியமாக சொல்கிறேன், ஒரு மூமினுடைய அந்தஸ்து உன்னை விட பல மடங்கு உயர்ந்தது என்பதை பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க. அன்பர்களே, காபத்துல்லாவை விட
காபத்துல்லாவை விட ஒரு மூமினுடைய அந்தஸ்து உன்னதமாக இருக்கும் என்று சொன்னால் பெருமானார் அப்படி சொல்கிறார்கள் என்றால், அப்ப உண்மையான ஒரு மூமின் அவனுடைய அந்தஸ்து எதுவாக இருக்க முடியும்? ஏன் அப்படி ஒரு அந்தஸ்து? எதனால் அப்படி ஒரு அந்தஸ்து? அல்லாஹ் ஏன் அப்படி சொல்றான்? மூமினுடைய தோஸ்து நான் ஏன் சொல்றான் அல்லாஹ்? அழகான உதாரணத்தை சொன்னாங்க. அன்பர்களே, நாம் புரியும்படியாக ஒரு உதாரணம், எல்லோரும் சின்ன பிள்ளைகளும் புரியும்படியாக ஒரு உதாரணம். வீட்டில் நம்ம லாக்கர் வாங்கி வைக்கிறோம். வீட்டில் நம்ம லாக்கரில் என்ன வைப்போம்? விலை உயர்ந்த பொருள்கள், ரொம்பவும் கூடுதல் மதிப்புடைய பொருள்கள், விலை மதிக்கத்தக்க உன்னதமான வஸ்துக்கள். எதை நாம் திருடு போயிடும்னு பயப்படுறோமோ அப்படிப்பட்ட உன்னதமான வஸ்துக்களை அந்த லாக்கரில் நாம் வைப்போம். லாக்கர் இருக்குங்களே, லாக்கர் அதுவே வாங்கி வச்சுக்கிறதல்ல. லாக்கரில் அந்த நகையோ ஏதோ ஒரு உயர்வான பொருளை லாக்கர் தான் வாங்கி வைக்கிறதல்ல. லாக்கரில் வாங்கி நாம தான் வைக்கிறோம். லாக்கருக்கு உள்ளே வச்சு பூட்டிடுறோம். பூட்டினதுக்கு பிறகு என்ன செய்கிறோம்? அந்த லாக்கரை நாம் நேசிக்கிறோம். நம்ம வீட்டில் எந்த பீரோ வச்சிருக்கிறோமோ, எந்த லாக்கரை நாம் வச்சிருக்கிறோமோ, எந்த லாக்கருக்குள்ள எந்த பீரோவுக்குள்ள விலை உயர்ந்த விலை மதிக்க முடியாத பொருள்களை நாம் வச்சிருக்கிறோமோ அதை நாம் என்ன செய்கிறோம்? அந்த லாக்கரையும் முகப்பத்தோடு பார்க்குறோம். லாக்கரை யாரும் பார்த்துடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறோம். அந்த லாக்கரை பாதுகாக்கணும்னு நினைக்கிறோம். ஏன் நினைக்கிறோம்? அன்பர்களே, லாக்கருக்காக அல்ல, லாக்கருக்கு உள்ள இருக்குதுங்களே அந்த உன்னதமான பொருளுக்காக வேண்டி அந்த லாக்கரையும் நாம் பாதுகாக்கிறோம், லாக்கரையும் நேசிக்கிறோம் அல்லவா? இதே விதமாகத்தான் இந்த ஈமான் ஒரு மூமினுடைய கல்பிலே எது இருக்குமோ அதற்காக வேண்டி அல்லாஹ் அந்த மூமினை பிரியப்படுறான்னு சொன்னாங்க. மூமினே, அல்லாஹ் உன்னை பிரியப்படுறான்னு சொன்னா உன் கல்பில அல்லாஹ் எதை வச்சிருக்கிறானோ जी 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 சுபஹான் அல்லாஹ் சுபஹான் அல்லாஹ் சுபஹான் அல்லாஹ். அம்மா சொன்னாங்க, லாக்கர் தானே வாங்கிக்கிறது இல்லை, அந்த வீட்டுக்கு உரியவன், அந்த லாக்கருக்கு சொந்தக்காரன், அவன் வாங்கிட்டு வந்து வைக்கிறான். அதே விதமாக ஈமானை நாம ஈமான வர வைக்கல, கல்பில ஈமானை நாம வர வைக்கல, அல்லாஹ் அந்த ஈமானை நம்முடைய கல்பில வைக்கிறான். வச்சுட்டு அல்லாஹ் நம்மளை நேசிக்கிறான். நாங்கள் எப்படி லாக்கருக்குள்ள அந்த வீட்டினுடைய உரிமையாளன் எப்படி அவனே வாங்கி வச்சுட்டு அவன் அதை பாதுகாக்கிறானோ அதே விதமாக அன்பர்களே, நம்மிலே அல்லாஹ் ஈமானை உள்ளே வைத்து அல்லாஹ் அதை பாதுகாக்கிறான். அதனால அல்லாஹ் நம்மை நேசிக்கிறான். அப்ப ஈமான் என்பது என்ன? ஈமான்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? ஈமான் என்பது என்ன? ஈமான் என்பதற்கு எஜமா சொன்னாங்க, ஒரே வரியில் சொல்லணும்னு சொன்னால் ஹுப்பே ரசூல், பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை நேசிப்பதுதான் ஈமான். அன்பர்களே, அவர்கள் எதை சொன்னார்களோ அதை செய்வது ஈமான். அவர்கள் எப்படி நடக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்களோ அப்படி நடப்பது ஈமான். அவர்கள் எதை நேசிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்களோ அதை நேசிப்பது ஈமான். இப்படியாக பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய நேசம்தான் அன்பர்களே ஈமான். எந்த அளவிற்கு பெருமானாருடைய நேசம் நம்முடைய உள்ளத்திலே வளருமோ அந்த அளவிற்கு தான் ஈமானும் வளரும், ஈமானுடைய மகோன்னதத்தையும் நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். எனவே அசல் என்பது, ஈமானுடைய அசல் என்பது பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய நேசமாக இருக்கும் என்பதை எஜமானவர்கள் நமக்கு சொன்னாங்க. ஹஜ்ரத் உவைஸுல் கர்னி ரஸியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவங்க ஒரு தடவை ஒரு நாய் அவங்க முன்னாடி வருது. அந்த நாயை பார்க்குறாங்க. அவங்க நாயை பார்த்துட்டு கொஞ்ச நேரம் அமைதியாக நிற்கிறார்கள். அமைதியாக கொஞ்ச நேரம் நிற்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் சொல்கிறாங்க, அந்த நாயை பார்த்து சொல்கிறாங்க, நாயே, நீ நாய் தான், ஆனால் உன்னை விட நான் உயர்ந்தவன். எப்போ உயர்ந்தவன் சொன்னால், நான் எப்போ உயர்ந்தவனாக போக முடியும்னு சொன்னால், நான் மரணிக்கின்ற நேரத்தில் ஈமானுடன் நான் மௌத்தாக ஆகுவேனே, ஆனால் நிச்சயமாக உன்னை விட நான் உயர்ந்தவன். இல்லைன்னு சொன்னால் நீதான் உயர்ந்தவன் இந்த நாயை பார்த்து சொல்கிறாங்க. அன்பர்களே, ஈமான் இருக்குமே யானால், ஈமான் அல்லாஹ் கொடுத்த ஈமான் மரணம் வரை சலாமத்தாக இருந்திடுமே யானால் நிச்சயமாக ஒரு மூமின் எல்லா வகையிலும் உயர்ந்தவன். அன்பர்களே, அப்போ ஈமானில் ஈமான் என்று சொன்னால், ஈமான் அதிகரிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் யகீன் அதிகரிக்க வேண்டும், உறுதி. ஈமான்னு சொன்னாலே உறுதி தான், யகீன்னு அர்த்தம். அன்பர்களே, எப்பொழுது யகீன் அதிகமாக ஆகுமோ அப்பொழுதுதான் ஈமான் அதிகமாக ஆகும்.
அந்த சம்பவத்தை சொன்னாங்க. ஒரு சஹாபிய ரசூல் ஹஜரத் அபூ தர்தா ரஸியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் அவங்கக்கிட்ட ஒரு நாள் அவங்களுடைய அடிமை பெண் கேட்குறாங்க, நீ என்னான்னு கேட்குறாங்க, நீ என்ன வஸ்துன்னு கேட்குறாங்க. ஊ ஆர் யூன்னு கேட்கல, வாட் ஆர் யூன்னு கேட்குறாங்க. ஏன்னா மனுஷனை பார்த்து கேட்குறேன்னு நீ யாருப்பான்னு கேட்கணும். நீ என்னான்னு கேட்டால் என்ன அர்த்தம்? நீ யாருன்னு கேட்டால் நான் மனுஷன்னு சொல்லுவான். ஆனால் அப்படி சொல்லலை. அந்த அம்மா என்ன கேட்குது? நீ என்ன வஸ்துன்னு கேட்குது. என்னப்பா நீ கேட்குற? நான் யாருன்னு கேளு, நான் சொல்கிறேன் இன்னாருடைய மகன் இன்னான்னு, நான் மனுஷன், நான் மூமின், அதெல்லாம் சொல்கிறேன். அதை விட்டுப்படி நீ என்னான்னு கேட்டால் நான் பொருளா? நான் மனுஷனாச்சே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இல்லை இல்லை, நீ மனுஷனே இல்லை அப்படின்றாங்க. என்ன அப்படி கேட்குற? எதனால் அப்படி கேட்குற அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க, நீங்கள் மனிதராக இருந்தால் நீங்கள் உயிரோடு இருந்திருக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க. அது என்ன, அது மனுஷனாக உயிர் வாழக்கூடாதுன்னு அர்த்தமா? என்ன பேச்சு பேசுகிற நீ? இல்லை இல்லை சொல்கிறாங்க. அப்போ உங்களுக்கு தொடர்ந்து 40 நாட்களாக, எத்தனை நாள்? 40 நாட்களாக உங்களுக்கு நான் தினந்தோறும் விஷம் கொடுத்து வருகிறேன். கொடுத்த விஷத்தை முதல் நாள் சாப்பிட்ட உடனே நீங்கள் மௌத்தாவை 40 ஃபாத்தியா முடிஞ்சிருக்கணும். இன்னைக்கு இல்லை, நீங்கள் மரணிக்கவில்லை. ஏன் மரணிக்கலை? நீங்கள் எப்படி மரணிக்காமல் இருக்கிறீங்க? ஒரே ஒரு முறை சாப்பிட்டால் அந்த விஷத்தை மனுஷன் செத்து போயிடுவானோ, அந்த விஷத்தை உங்களுக்கு 40 நாளாக தொடர்ந்து கொடுக்கிறேன். நீங்கள் மரணிக்காமல் இருக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் மனிதர் அல்ல, நீங்கள் வேற ஏதோ ஒரு வஸ்துன்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்ட்டு அவங்க சொல்லும்போது, அன்பர்கள், அந்த சஹாபிய ரசூல் சொல்கிறாங்க, பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பிஸ்மில்லாஹில்லதீ லா யதுர்ரு என்கிற அந்த துஆவை சொல்லி கொடுத்து சொன்னாங்க, இந்த துஆவை யார் சாப்பாட்டுக்கு முன்னால் யார் ஓதிட்டு அப்புறம் சாப்பிடுவாரோ அவர் விஷத்தை சாப்பிட்டாலும் அந்த விஷம் வேலை செய்யாதுன்னாங்க. அந்த துஆவை ஒவ்வொரு சாப்பாடுலையும் நான் ஓதிட்டு வர்றேன். அன்பர்களே, அதே துஆவை இப்போ நாமளும் ஓதலாம். ஆனால் அவர்களுடைய ஈமான், அவர்களுடைய யகீன் அது உண்மையாக இருந்தது. பெருமானார் சொன்ன விஷயத்தில் அவர்களுக்கு அந்த அளவுக்கு யகீன் இருந்துச்சு. இந்த துஆவை ஓதினால் அந்த சாப்பாட்டின் மூலம், அந்த விஷத்தின் மூலம் மௌத்து ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. மௌத்து எப்போ வருமோ அப்போ தான் வரும் அப்படின்ற யகீன் அவர்களுக்கு இருந்ததின் காரணமாக அன்பர்களே அந்த விஷம் அவங்களுக்கு வேலை செய்யலை, விஷம் வேலை செய்ய முடியலை. அதனால் இந்த சம்பவத்தில் நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னு சொன்னால், எந்த ஒன்றும் அன்பர்களே யகீனை பொறுத்து தான் இருக்கிறது. எந்த அளவிற்கு நமக்கு அந்த அமல்ல, அந்த விஷயத்தில் உறுதி இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு தான் வேலை செய்யும் என்பது இந்த சம்பவத்தின் மூலம் நமக்கு தெரியுது. அன்பர்களே, வல் அஸ்ரி இன்னல் இன்சான லஃபீ குஸ்ர், அல்லாஹ் சொல்கிறான், காலத்தின் மீது சத்தியமாக மனிதன் நஷ்டத்தில் இருக்கிறான்னு சொல்கிறான் அல்லாஹ். இல்லல்லதீன ஆமனு வஅமிலு ஸாலிஹாத், யாரை தவிர ஒட்டுமொத்த மனித சமுதாயமும் நஷ்டத்தில் இருக்குது. ஆனால் யார் ஈமான் கொண்டு நல்லமல்கள் செய்தார்களோ அவர்களை தவிர நல்லா சொல்கிறான், அவர்கள் நஷ்டத்தில் இல்லை. ஈமான் அமலே சாலே, ஒன்று ஈமான் இருக்கணும், ரெண்டாவது அமலே சாலே இருக்கணும். அன்பர்களே, ஈமான் என்பது யகீன், ஈமானில் யகீன் இருக்கணும். அதே நேரத்தில் அமலே சாலிஹில் இஹ்லாஸ் இருக்கணும்னு சொன்னாங்க. அமலே சாலிஹ், நாம் எந்த அமலை செய்தாலும் நம்முடைய அமல் அல்லாஹ் ரசூலுக்காக இருக்கணும். ஹஜ்ரத் ராபியா பஸ்ரி ரஸியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா ஒரு நாளைக்கு 1000 ரக்காத்து தொழுது வந்தாங்க. எப்படி தொழுதாங்க? அவர்களுடைய தொழுகையை அவங்க தொழுவலை, அல்லாஹ் அவங்கள தொழுக வச்சான்னு சொல்கிறாங்க. அவங்க தொழுது இருந்தால் கஷ்டமாக இருக்கும், அல்லாஹ் அவங்கள தொழுவ வச்சான். தொழுவணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க அவங்க, அல்லாஹ் அவங்கள தொழுவ வச்சான். அன்பர்களே, அப்போ கேட்குறாங்க, இந்த 1000 ரக்காத்து தொழுகிறீங்களே, இதில் நீங்கள் என்ன எதிர்பார்க்குறீங்கன்னு அவங்கள்ட்ட போய் கேட்கும்போது அப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க, நான் இதனுடைய சவாபை நான் அல்லாஹ்விடத்தில் எதிர்பார்க்கல. 1000 ரக்காத்து தொழக்கூடிய நான் இந்த 1000 ரக்காத்துக்கு அல்லாஹ் நன்மையை கொடுப்பான்னு நான் எதிர்பார்க்கல. பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் என்னுடைய உம்மத்தில் ஒரு பெண்மணி 1000 ரக்காத்து தொழுகிறாங்கன்னு நினச்சி சந்தோஷப்படுவாங்களே, அது போதும்னு சொல்கிறாங்க. அன்பர்களே, அல்லாஹ் ரசூலுடைய பிரியம், அல்லாஹ் ரசூலுடைய நேசம் அவர்கள் பொருந்தி கொள்ள வேண்டும். அவர்களுடைய பிரியம் வேண்டும், அதுக்காக சொல்லுறேன்னு சொன்னாங்க. அன்பர்களே, அதனால் எந்த ஒரு அமலும் அந்த அமலுடைய நோக்கம்,
அந்த அமலை கொண்டு அந்த அமலை நாம் செய்வதன் நோக்கம் அங்கே அல்லாஹ் ரசூலும் இருக்க வேண்டும். சொன்னாங்க எஜமா அல்லாஹ் ரசூலுன்னு சொல்லுங்க அல்லது அல்லாஹ்னு சொல்லுங்க. அல்லாஹ்னு சொன்னாலும் சரி, ரசூலுல்லாஹ்னு சொன்னாலும் சரி, ரெண்டும் ஒன்று தான். அல்லாஹுடைய சந்தோஷமும் ஒன்று தான், ரசூலுடைய சந்தோஷமும் ஒன்று தான். அப்போ அன்பர்களே, ஒரு ஹதீஸில் வந்திருக்குது, இஹ்லாஸ் இல்லாத அமல், இஹ்லாஸ் இல்லாமல் செய்யக்கூடிய அமலினால் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. இஹ்லாஸோடு செய்யக்கூடிய அமலுக்கு தான், அல்லாஹ்வுக்காக செய்யக்கூடிய அமலுக்கு தான் நன்மை இருக்குதை தவிர்த்து, அதுக்கு தான் பலன் இருக்குதை தவிர்த்து இல்லாத அமலுக்கு இல்லை. ஒரு ஹதீஸில் வருது, பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்கிறார்கள், நாளைக்கு 3 நபர்கள் அல்லாஹ்வுடைய முன்னாடி கியாமத்தில் கொண்டு வரப்படுறாங்க. யார்? ஒரு ஆலிம். அவர் காலமெல்லாம் கல்வியை சொல்லிக்கிட்டே இருந்தார், பயான் செஞ்சார், ஓதி கொடுத்தாரு, இல்மை பரப்பினார், எல்லாம் செஞ்சார். அவரும் வருகிறார். அதுக்கடுத்து ஒரு கொடை வள்ளல் வருகிறார், பெரிய சகி, அல்லாஹ்வுக்காக அள்ளி 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 காலமெல்லாம் கொடுப்பவராக இருந்தார். காலமெல்லாம் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தார், யார் வந்தாலும் கொடுப்பார். அவர் பேரே கொடை வள்ளல்னு ஆயிடுச்சு. அப்படியாப்பட்ட ஒரு மனுஷன், அவரும் வர்றார். 3வது ஒரு போராளி, போர் செய்து ஷஹீதான ஒருவர். அவர் போர் காலமெல்லாம் போர் செஞ்சார். அப்படிப்பட்ட ஒரு 3 பேர் வர்றாங்க. வரும்போது அன்பர்களே, இங்கே நம்ம கவனிக்கணும். நிஜமாக சொன்னாங்க, இந்த 3 பேர் சொல்லக்கூடிய இந்த ஹதீஸில் நமக்கு பெரிய படிப்பினை இருக்கிறது. ஏனென்று சொன்னால், ஒரு ஆலிம் இந்த உலகத்தில் உன்னதமானவராக கருதப்படுகிறார். யார் இல்மு கொடுக்கப்பட்டாரோ, யார் இல்மை பிறருக்கு கொடுக்கிறாரோ, அவர் உன்னதமான அந்தஸ்திற்குரியவராக இருக்கிறார். அப்படிப்பட்ட உன்னதமான அந்தஸ்திற்குரிய அந்த ஆலிம், அவர் மற்றவங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய நேரத்தில், அவர் மற்றவங்களுக்கு கல்வியை போதிக்கக்கூடிய நேரத்தில், அவர் அல்லாஹ்வுக்காக செய்யவில்லை என்று சொன்னால், அவர் காலமெல்லாம் செஞ்சது அல்லாஹ்விடத்தில் ஒன்றும் இல்லாமல் ஆயிடுச்சு. அல்லாஹ்ட்ட சொல்றாரு, அவர் அல்லாஹ் முன்னாடி நிப்பாட்டப்படுறார். அல்லாஹ் கேட்குறான், ஏமா நீ காலமெல்லாம் என்ன செஞ்ச? அவர் சொல்ல, காலமெல்லாம் நான் போதிச்சேன் மார்க்கத்தை. யாருக்காக செஞ்ச? அல்லாஹ் உனக்காகத்தான் நான் செஞ்சேன். இல்லை இல்லை, நீ எனக்காக செய்யல, மற்றவர்கள் நினைத்தார்கள் நீ எனக்காக செய்வதாக. ஆனால் உன்னுடைய உள்ளத்தில் என்ன இருந்துச்சுன்னு சொன்னா, நீ பெரிய ஆலிம்னு உலகமெல்லாம் உன்னை போற்றப்பட வேண்டும் நினைச்சே, அது உனக்கு கிடைச்சிடுச்சு. உலகத்தில் நான் உனக்கு கொடுத்துட்டேன், இங்க ஒண்ணுமில்லை போனல்லாம் சொல்றான். அன்பர்களே, துரதிர்ஷ்டம், கை சேதம், காலமெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு இஹ்லாஸ் இல்லாததுனால, அல்லாஹ்வுக்காக செய்தோம் என்பதனால், அது இல்லைன்னு சொன்னா காலமெல்லாம் செஞ்சது பிரயோஜனம் எல்லாம் ஆயிடுச்சு. அடுத்து அந்த சகி வர்றார், கொடை வள்ளல் வருகிறார். அவரிடத்தில் அல்லாஹ் கேட்குறான், என்னப்பா நீ யாருக்காக செஞ்ச? ரப்பே, நான் காலமெல்லாம் கொடை கொடுத்தேன், என் வாழ்நாள் முழுவதும் கொடை கொடுப்பதிலே தான் கழிச்சேன், சம்பாதிச்ச பொருள் எல்லாத்தையும் கொடுத்தேன், வாரி வாரி வழங்கினேன். யாருக்காக செஞ்சேன்? உனக்காக செஞ்சேன். இல்லை இல்லை, மற்றவர்கள் கொடையாளி என்று உன்னை சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி நீ கொடுத்த. இங்கே உலகத்தில் உனக்கு அதை நான் கொடுத்துட்டேன், உலகத்தில் கொடை வள்ளல்ன்ற பேர் உனக்கு வந்துருச்சு, இங்கே உனக்கு ஒன்றுமில்லை போன்னு அல்லாஹ் சொல்கிறான். அதே மாதிரி போராளி ஷஹீதாகின்றவரை யார் போர் செஞ்சாரோ அவரும் வர்றாரு, உனக்காக செஞ்சேன்னு சொல்கிறாரு. இல்லை இல்லை, உனக்கு உலகத்தில் கொடுத்துட்டேன்னு சொல்கிறான். அன்பர்களே, இந்த சம்பவத்தில் புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு சொன்னால், நாம் செய்யக்கூடிய அமலிலே இஹ்லாஸ் இல்லாமல் போய்விடுமேயானால், அல்லாஹ்வுக்காக செய்கின்றோம் என்பது இல்லாமல் போகுமேயானால், செஞ்சதுக்கு பிறகும் நஷ்டம் என்பதை நாம் விளங்க வேண்டும். அதனால் அன்பர்களே, நாம் செய்யக்கூடிய அமல்ல நிஜமா சொன்னாங்க, நாம் எந்த அமல் செய்தாலும், ஒரு முறை தொழுதாலும் அந்த தொழுகை அல்லாஹ்வுக்காகவே நாம் சொல்கிறோம். நாவுல உசல்லி ஃபர்த ஹாதல் வக்தில் இல்லாஹி தஆலா, அல்லாஹ்வுக்காக இந்த நேரத்தினுடைய ஃபர்தான தொழுகையை நான் தொழுகிறேன்னு நம்முடைய நாவிலிருந்து வருதுங்களே, நம்முடைய உள்ளத்திலும் அது இருக்க வேண்டும். யாரும் பார்க்கிறார்கள் என்பதற்காக எந்த ஒரு அமலையும் நம்ம செய்யக்கூடாது நண்பர்களே. யாரும் அவங்க பார்க்குறாங்க, அவங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக வேண்டி, இவர்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக வேண்டி அந்த அடிப்படையிலே இருக்கக்கூடாது நண்பர்களே. எந்த ஒரு அமலை நாம் செஞ்சாலும் அன்பர்களே, இங்கேதான் ஷேഖ்மார்களிடம்தான் எல்லோரும் அமல் செய்வாங்க, அமல் செய்ய வைப்பாங்க. ஆனால் அந்த அமலில் எது இருக்க வேண்டுமோ அதை கொடுப்பவர்கள் ஷேഖ்மார்கள். ஈமான்ல எது இருக்கணுமோ, ஈமான்ல என்ன இருக்கணுமோ அதை கொடுப்பவர்கள் அஹ்லுல்லாக்கள். அதே விதமாக அமல் செய்ய சொல்லுவார்கள், அமலில் எது இருக்க வேண்டுமோ அந்த உயிரை கொடுப்பவர்கள் ஷேഖ்மார்கள் அன்பர்களே. அதனால ஈமான்னு சொல்றோம், அல்லாஹ் நம்மை நேசிக்கிறான், அல்லாஹ் நம்முடைய வழியாக போயிட்டான் அப்படின்னு நாம சொல்றோமே, அது உண்மையாக இருக்குமேயானால் நாம் அப்படி வாழ்ந்து காட்டணும்னு சொன்னாங்க. இதமா அன்பர்களே, ஈமான் மூமின் நாம் அப்படின்னு சொல்றதல்ல. எப்படி
மூமின் என்று நாம் சொன்னதற்கு பிறகு, ஈமான் நம்மள இருக்குதுன்னு சொன்னதற்கு பிறகு, துனியா நம்முடைய முன்னால் வருமேயானால் நமக்கு அந்த ஈமானுக்கு மாற்றமான, அல்லாஹ் ரசூலுக்கு மாற்றமான காரியங்களை சொல்வதற்கு மனிதர்கள் நம்மிடத்திலே முன்வருவார்களே ஆனால் அவர்களை ஒதுக்க வேண்டும். அவங்க யாராக இருந்தாலும் சரி, பிள்ளையாக இருந்தாலும் சரி, மனைவியாக இருந்தாலும் சரி, நண்பர்களாக இருந்தாலும் சரி, அல்லாஹ் ரசூலை விட்டும் திருப்புவதற்காக வேண்டி, அல்லாஹ் ரசூலை விட்டும் நம்மளை மாத்துறதுக்காக வேண்டி, நம்முடைய நண்பன் சொன்னாலும் சரி, நாம புள்ள சொன்னாலும் சரி, நம்ம மனைவி சொன்னாலும் சரி, அதை விட்டு நாம் நீங்க வேண்டும். அல்லாஹ் ரசூல் நமக்கு வேணும்னு வரணும் அன்பர்களே. அப்பொழுதுதான் அந்த நிலை நமக்கு வருகின்ற பொழுதுதான் நம்முடைய ஈமான் உண்மையான ஈமானாக இருக்க முடியும். அப்பொழுதுதான் நம்முடைய ஈமான் உண்மையான ஈமானாக ஆகும் அன்பர்களே. அல்லாஹ் ரசூலுக்கு மாற்றமான முறையில் நமக்கு குறுக்களை யார் வந்தாலும் சரி அவர்களை ஒதுக்கி தள்ளிவிட்டு அன்பர்களே அல்லாஹ் ரசூலுக்கு நாம் முக்கியத்துவம் கொடுப்பதுதான் அதுதான் உண்மையான ஈமான். அதே விதமாக அமல் செய்கின்ற பொழுது அந்த அமலிலே இஹ்லாசுடன் எந்த அமலை செஞ்சாலும் சரி, நாம ஒலு செஞ்சாலும் சரி, தொழுதாலும் சரி, ஓதுனாலும் சரி, தஸ்பீஹ் செஞ்சாலும் சரி, சதகா கொடுத்தாலும் சரி, எந்த அமலை செய்தாலும் சரி, ரப்பே இந்த அமலை நீ பொருந்திக்கோ அப்படின்னு அல்லாஹ்வின் பக்கம் நாம் திரும்புவோமேயானால், அல்லாஹ்வுக்காக நாம் செய்வோமேயானால் அந்த அமலின் மூலமாக அல்லாஹ் நமக்கு பிரயோஜனத்தை அளிப்பான். நண்பர்களே, எஜமா சொன்னாங்க அந்த ஹதீஸ், பிஸ்மில்லாஹில்லதி லா யதுர்ரு மஅஸ்மிஹி ஷைஉன் ஃபில் அர்தி வலா ஃபிஸ் ஸமாஇ வஹுவஸ் ஸமீஉல் அலீம். இந்த துஆவை எவர் காலையிலே 3 முறை ஓதுவாரோ அவருக்கு மாலை வரை உலகமெல்லாம் சேர்ந்து அவருக்கு தீங்கு செய்யணும்னு நினைச்சாலும் கூட எந்த தீங்கும் ஏற்படாது. சாயங்காலம் ஓதிட்டாருன்னு சொன்னா மறுநாள் காலை வரை அவருக்கு அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா அவரை அல்லாஹ் பாதுகாக்கிறான். எந்த ஆபத்தும் வராமல் அல்லாஹ் அவரை பாதுகாக்கிறான். அதே விதமாக சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி அதுல ஒரு முறை ஓதி அதுல ஊதி நாம சாப்பிடுவோமே ஆனால் அன்பர்களே அந்த உணவின் மூலம் எந்த விதமான தீங்கும் ஏற்படாமல் அல்லாஹ் நம்மை பாதுகாக்கிறான். இந்த ஹதீஸில் நாம் அன்பர்களே பெருமானாருடைய இந்த சொல்லில் நமக்கு ஈமான் வேண்டும், யகீன் வேண்டும். ஒவ்வொரு நாளும் அதை ஓதுகின்ற பொழுது அந்த யகீனோட ஓதணும் அன்பர்களே. அதனால இதமா சொல்றாங்க, ஒவ்வொருவரும் தினந்தோறும் இந்த துஆவை கட்டாயம் ஓதி வாருங்கள். இது வாட்ஸ்அப்பில் இருக்கு, எல்லாருடைய வாட்ஸ்அப்லையும் போட்டிருக்கிறோம். இந்த துஆ இருக்கிறது, இல்லாதவர்கள் கேட்டு வாங்கிக்கங்க. ஆனால் வீட்டில் எஜமா சொன்னாங்க, அன்னைக்கு கூட சொன்னாங்க, ஒவ்வொரு முரீதும் தன்னுடைய வீட்டில் அவரும் ஓத வேண்டும், அவருடைய மனைவியையும் ஓத சொல்லணும், அவருடைய பிள்ளைகளையும் ஓத சொல்லணும். அன்பர்களே, பெருமானார் சொல்லி கொடுத்த விஷயம், பெருமானார் நமக்கு எந்த ஆபத்து, எல்லா ஆபத்தில் இருந்து நம்மளை நீங்குவதற்காக வேண்டி, நம்மளை நீக்குவதற்காக வேண்டி, நம்மளை அல்லாஹ் பாதுகாப்பதற்காக வேண்டி பெருமானாரே சொல்லி கொடுத்த விஷயம். அதை நாம் ஓதாமல் அலட்சியப்படுத்த கூடாது என்று அன்னைக்கு ரொம்ப தொலைவுக்கு சொன்னாங்க அன்பர்களே. அதனால முரீதுகளாகிய நாம் ஒவ்வொருவரும் நம்முடைய வீட்டில் நாமளும் ஓதணும், நம்முடைய மனைவி மக்களையும் இந்த துஆவை காலையிலும் வீட்டில் எழுதி வச்சுக்கங்க, ஒரு பக்கம் ஒட்டிருங்க அந்த துஆவை. அது பார்த்த உடனே ஞாபகம் வரும். அந்த துஆவை பார்க்கும்போது காலையில் சுபு தொழுத உடனே அதை பார்க்குறோம், பார்த்தோன்னே நமக்கு ஞாபகம் வருது இந்த துஆவை ஓதணும்னு ஓதிடுங்க இன்ஷா அல்லாஹ். அதே விதமாக சாயங்காலம் அசருக்கு பிறகு அல்லது மகரிபுக்கு பிறகு வீட்டில் ஒட்டி இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் பிள்ளைகளும் பார்ப்பாங்க, பார்த்த உடனே ஓதுவாங்க. அப்படி ஞாபகம் வரும்படியாக எதையாவது செய்து கொள்ளுங்கள், கட்டாயம் ஓதுங்கள். எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் எஜமா அவர்களுடைய தவஜ்ஜுஹ் துஆ பரக்கத்தில் பெருமானாருடைய வசீலாவை கொண்டு அல்லாஹ் நம்மை அனைத்து ஆபத்துகளிலிருந்தும் அல்லாஹ் பாதுகாப்பான். சலாம். அமல் வீணாக போயிடும். இஹ்லாஸ் இல்லாத அமல்னால எந்த பிரயோஜனமும் அல்ல. அப்போ இஹ்லாஸ் வரணும்னு சொன்னால் அதுக்கு என்ன செய்கிறது? இஹ்லாஸ் 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 வரணும்னு 1000 முறை சொன்னாலும் வராது. அல்லாஹ்வை நாம் நேசிக்க வேண்டும். அல்லாஹ்வை நேசித்தால்தான் இஹ்லாஸ் வரும். அன்பர்களை, நேசிப்பதற்கு தகுதியானவன் அல்லாஹ் ரசூல் மட்டும்தான். அல்லாஹும் ரசூலும் மட்டும்தான் நேசிப்பதற்கு தகுதியானவர்கள். ஏன்னு சொன்னால் மற்றவர்கள் எல்லாம் எஜமா சொன்னாங்க, ரொம்ப யோசிக்க வேண்டிய விஷயம், நம்ம கவனத்தில் வைக்க வேண்டிய விஷயம். இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைவருமே அன்பர்களே எல்லோரும் ஒரு காரணத்தை வச்சு தான் நம்மளை நேசிக்கிறாங்க. யாராக இருக்கட்டும், மனைவியாக இருக்கட்டும், மக்களாக இருக்கட்டும், நண்பர்களாக இருக்கட்டும், யாராக இருக்கட்டும், எல்லோரும் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் நம்மளை நேசிக்கிறாங்க. எஜமா சொன்னாங்க, இதே மஜ்லிஸில் உட்காந்துருந்தார் நம்ம ஜாக்கிர் மோலா அன்பர்களே, 4 வாரம் முன்னாடி இதே நம்ம கூட உட்கார்ந்து கேட்டவர், நம்ம கூடவே இருந்தவர், இன்னைக்கு அவர் போயிட்டாரு. எஜமா சொன்னாங்க, உலகத்தில் என்ன நின்றுச்சு சொல்லுங்க? இந்த உலகத்தில் உலக நடைமுறையில் என்ன நின்றது? எதுவும் நிற்கவில்லை. அன்னைக்கே கூட எல்லாரும் சாப்பிட்டாங்க,
அவர் போனதுக்கு பிறகு எல்லாரும் சாப்பிட்டோம், நாம் அனைவருமே சாப்பிட்டோம், நாம் அனைவரும் எல்லா விதமான சந்தோஷங்களில் பங்கெடுத்துக்கிறோம். நாம் எல்லா இடத்துலையும் நாம் எப்படி உலகம் இயங்கிட்டு இருக்குதோ நாம் இயங்கிட்டு இருக்கிறோம். அன்பர்களே, இதிலிருந்து என்ன தெரியுதுன்னு சொன்னால், ஆனால் நாம் அவரை நேசித்தோம், அவர் நம்மளை நேசித்தார். அன்பர்களே, இன்று நம்முடன் இல்லை, ஆனால் உலகம் இயங்கி கொண்டிருக்கின்றது. அல்லாஹு தாலா அன்றும் அவருடன் இருந்தான். எஜமா சொன்னாங்க, அவர் இங்கே உட்கார்ந்து இருக்கும் போதும் அல்லாஹ் இருந்தான், அவர் கைஃபியத்தில் ஆடும் போதும் அல்லாஹ் கூட இருந்தான், கபருல இருக்கிறான், நாளைக்கு மஹ்ஷர் வரை இருப்பான், சொர்க்கத்திலையும் கூட இருப்பான். அன்பர்களே, அல்லாஹும் ரசூலும் மட்டும்தான், அல்லாஹ்வும் ரசூலும் மட்டும்தான் நாம் நேசிப்பதற்கு தகுதியானவர்கள். அன்பர்களே, இந்த உலகம் பிரியக்கூடியது. உலகத்தில் யார் யாரெல்லாம் இருக்கிறார்களோ எல்லோரும் பிரியக்கூடியவர்கள், யாரும் நமக்காக வந்துட மாட்டாங்க. அன்பர்களே, அதனால அல்லாஹ்வும் ரசூலும் மட்டும்தான். லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ், அந்த இருவர் தான் அல்லாஹ், அல்லாஹ்வுடைய ரசூல், ரெண்டு பேரும் அவர்கள் இருவரும் தான் அன்பர்களே நாம் நேசிப்பதற்கு தகுதியானவர்கள். நாம் எது வேணாலும் அவங்களுக்காக செய்வதற்கு தகுதியானவர்கள். அதை தவிர்த்து வேறு யாரை நேசிக்கிறது எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை அன்பர்களே. அதனால் அவர்கள் அல்லாஹ்வையும் ரசூலையும் நாம் நேசிக்க வேண்டும். அப்போ நேசிக்கணும்னு சொன்னால் அதுக்கு என்ன தேவை? அல்லாஹ் குர்ஆனில் சொல்கிறான், இன் குன்தும் துஹிப்பூன் அல்லாஹ, அல்லாஹ்வை நீங்கள் நேசிப்பவர்களாக இருந்தால், அல்லாஹ்வை நீங்கள் நேசிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னு சொன்னால், அல்லாஹ்வை நேசிக்கிறீங்கன்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னு சொன்னால், ஃபத்தபிஊனி, பெருமானா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை பின்பற்றுங்கள்னு அல்லாஹ் சொல்கிறான். அதனால அல்லாஹ் ரசூலுடைய முஹப்பத் நமக்கு வரணும்னு சொன்னா எப்ப வரும்? இத்திபாஇ ரசூல், பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை அணு அணுவாக ஒவ்வொரு விஷயத்திலும், ஒவ்வொரு செயல்பாட்டிலும், ஒவ்வொரு அமலிலும் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை நாம் பின்பற்றுவோமே யானால் அல்லாஹ் ரசூலுடைய முஹப்பத் நமக்கு கிடைக்கும். அல்லாஹ் சொல்றான், நீங்க ஹபீபை பின்பற்றுவீர்களே யானால் நீங்க அல்லாஹ்வை நேசிக்கிறவர்கள் அல்ல, அல்லாஹ் உங்களை நேசிப்பான். அதனால் அன்பர்களே, நாம் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய இத்திபாவுடைய விஷயத்திலே, அவர்களை பின்பற்றக்கூடிய விஷயத்திலே, நம்முடைய நடைமுறையில், நம்முடைய வாழ்க்கையில், நம்முடைய நடைமுறையில், ஒவ்வொரு அமலிலும் அவர்களை பின்பற்றக்கூடிய விஷயத்திலே நாம் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். இதை நாம் செய்கின்ற பொழுது அல்லாஹ் ரசூலை நேசிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கும். அப்படி நாம் நேசிப்போமையானால், உண்மையிலேயே அல்லாஹ் ரசூலை நாம் நேசிப்பவர்களாக ஆகிவிடுவோமையானால் இஹ்லாஸ் வந்துவிடும். இஹ்லாசுடன் செய்யப்படுகின்ற எல்லா அமல்களும் அல்லாஹ்விடத்திலே மக்பூலாக இருக்கும். அதனால் இந்த விஷயத்திலே, பெருமானாரை பின்பற்றுகின்ற விஷயத்திலே நாம் அதிகம் அதிகம் கவனம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அன்பர்களே. இன்னல்லாஹ வ மலாயிகத்தஹு யுஸல்லூன அலன் நபி யா அய்யுஹல்லஸீன ஆமனூ ஸல்லூ அலைஹி வ ஸல்லிமூ தஸ்லீமா. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. لا إله إلا أنت يا الله، لا إله إلا أنت يا الله، لا إله إلا أنت يا الله، لا إله إلا لا إله إلا أنت يا الله، لا إله إلا أنت يا الله، لا إله لا إله إلا أنت يا الله، لا إله إلا أنت يا الله، لا إله لا إله إلا أنت يا الله، لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت يا الله، إلا أنت يا الله، لا إله 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 إلا أنت لا إله إلا أنت يا الله، لا إله إلا أنت يا الله، لا إله
لا الہ الا انت یا اللہ لا الہ الا انت یا اللہ لا الہ الا انت یا اللہ لا الہ الا انت استغفرک یا اللہ استغفرک یا اللہ استغفرک یا اللہ استغفرک یا اللہ استغفرک استغفرک یا اللہ استغفرک یا اللہ استغفرک یا اللہ استغفرک یا اللہ استغفرک استغفرک یا اللہ استغفرک یا اللہ استغفرک یا اللہ استغفرک یا اللہ استغفرک استغفرک یا اللہ استغفرک یا اللہ استغفرک یا اللہ استغفرک استغفرک یا نور استغفرک یا نور استغفرک یا نور نور استغفرک یا نور استغفرک یا نور استغفرک یا نور استغفرک یا نور استغفرک استغفرک یا نور 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 استغفرک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القابض الباسط القافز الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور حفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الظاهر البدیع الباقی الوارث الرشید الصبور اس کے ذکر کو بھی جانتے ہو سب سے پیارا ذکر اس کا ہے یا اللہ 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 یا نور 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 یا نور
یا نور یا نور یا نور یا نور یا نور یا نور یا نور یا نور یا نور یا نور یا نور یا نور یا نور یا نور یا نور یا نور یا نور یا نور یا نور یا نور یا نور یا نور یا نور یا نور یا نور یا نور یا نور یا نور یا نور یا نور یا نور یا نور یا نور یا نور یا نور یا نور یا نور یا نور صلی اللہ علی سیدنا محمد المحرم صلی اللہ علی سیدنا محمد المحرم صلی اللہ علی سیدنا محمد المحرم صلی اللہ علی سیدنا صلی اللہ علیک یا ایہا النبی المحرم 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 وسلم علیک اللہ 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 الفاتحہ وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللهم ربنا اوصل ثواب ما قرانا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله وبأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم
ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصلحاء أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا ومولانا علي كرم الله وجهه الكريم، ثم إلى روح سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، ثم إلى روح سيدنا امام الحسن وسيدنا امام الحسين رضي الله تعالى عنهما، ثم إلى أرواح جميع شهداء كربلاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا ومولانا الشيخ عبد القادر جيلاني غوث العظم رضي الله تعالى، ثم إلى روح سيدنا خواجہ معین الدین الأجمیری، ثم إلى روح سيدنا الشيخ محي الدين ابن العربي، ثم إلى روح سيدنا أبي الحسن الفرقاني، ثم إلى روح سيدنا جنید البغدادی، ثم إلى روح سيدنا باعزید البستانی، ثم إلى روح سيدنا کرقی، ثم إلى روح سيدنا محبوب الہی نظام الدین اولیاء محبوب الہی، ثم إلى أرواح جميع أوليائك وجميع مشائخ السلاسل، خصوصا إلى روح حضرت نوری شاہ علیہ الرحمہ، ثم إلى روح عارف الدین جیلانی، ثم إلى روح منیر الدین جیلانی، ثم إلى روح رضیہ صدیقہ، ثم إلى روح کشور، ثم إلى روح پاشا، ثم إلى روح خصوصا إلى روح ابی السید شاہ محمد عمر عامر کلیمی، ثم إلى روح امی سیدہ ممتاز بیگم، ثم إلى روح پاما، ثم إلى روح سیدہ شہناز بیگم، اللہم اغفر لها وارحمها وادخلها الجنہ، ثم إلى روح اختر، ثم إلى روح کوثر، ثم إلى روح حمیدہ خانم، ثم قیومی شاہ، ثم إلى روح سید احمد صاحب، ثم إلى روح شہناز، ثم إلى روح خصوصا إلى روح حسن مولا، ثم إلى روح شیخ علی شاہ، ثم إلى روح اسماعیل چچا، ثم إلى روح قاسم ظہوری، ثم إلى روح نادر سلطان، ثم إلى روح منیر، ثم إلى روح تجمل ولی المعز، ثم إلى روح سعدی شاہ، ثم إلى روح ولی القیوم، ثم إلى روح ملکی شاہ، ثم إلى روح شہیدی شاہ، ثم إلى روح مدنی شاہ، خصوصا إلى روح ذاکر، اللہم اغفر له وارحمه، اللہم اغفر له وارحمه، اللہم اغفر له وارحمه، یا کریم اغفر له وارحمه، اللہم اغفر له وارحمه وکفر عنه سیئاته وادخلہ فی رحمتک الکاملہ، اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنان، اللہم وسع قبرہ، اللہم نور قبرہ، اللہم نور قبرہ، اللہم نور قبرہ بنور معرفتک الکاملہ، اللہم ادخلہ فی جنات الفردوس، اللہم ادخلہ فی جنات الفردوس، اللہم ادخلہ فی جنات الفردوس، اللہم انزل علیہ رحمتک التی انزلتها علی الخاصین الکاملین المقربین، اللہم اجعلہ من الاولیاء الکاملین، اللہم احفظہ من عذابک، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہم اسکن علیہ سکینتک التی انزلتها علی الخاصین الکاملین المقربین، اللہم کن معہ، اللہم کن معہ، اللہم ارحمہ، یا رحیم ارحمہ، یا ارحم الراحمین ارحمہ، یا رب محمد ارحمہ، یا رب محمد ارحمہ، اللہم ارحمہ، اللہم صلی اللہ، اللہم اغفر لہؤلاء وارحمہم، اللہم اغفر لنا وارحمنا وکفر عنا سیئاتنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا یا کریم، واعف عنا یا کریم، واعف عنا یا کریم، واغفر لنا یا رحیم، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، جد بلطفک یا الہی
من له زاد قلیل مفلس بالصدق یأتی عند بابک یا جلیل ذنبه ذنب عظیم فاغفر الذنب العظیم انه شخص غریب مذنب عبد ذلیل اللهم ربنا اشفي يقي اللهم ربنا طول حياته يا محيي طول حياته يا حي يا قيوم طول حياته وانفعنا بطول حياته اللهم طول اعمار اولادنا اللهم طول اعمارنا واعمار آبائنا واعمار امهاتنا اللهم طول اعمار اولادنا اللهم طول اعمار اولادنا اللهم طول اعمار اولادنا وازواجنا اللهم طول اعمار اخوتنا واخواتنا واولادهم وازواجهم اللهم اشف اجن شفاء كاملا عاجلا مستمرا یا شافی اشفی شفاء کاملا عاجلا مستمرا اللهم طول حیاته مع الصحة والسلامة والعافية اللهم اشفی شاہد شفاء کاملا عاجلا مستمرا اللهم طول حیاته اللهم اشفی فاروق اللهم طول حیاته اللهم اشفی تبسم ڈاکٹر اللهم اشفیها بقدرتك انك على كل شيء قدیر اللهم اشفی مرضانا كلهم یا شافی الامراض لا شافی الا انت یا شافی اشفهم شفاء کاملا عاجلا مستمرا اللهم طول حیاتهم انك على كل شيء قدیر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار تقبل هذا الدعاء بجاه سيدنا محمد المصطفى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم